Pelajaran 41, Minggu ke-41, bulan ke-10. Pada pelajaran ini, Anda akan mempelajari kelas kata atau yang disebut dengan The 8 Parts of Speech. 8 kelas kata. Kita telah mempelajari kelas-kelas kata pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Walaupun demikian, untuk melengkapi pengetahuan kita tentang kelas-kelas kata, kita harus mempelajari atau mengulangi kembali bagian itu agar pengertian kita lebih mantap. Untuk menyusun kata-kata menjadi kalimat dalam bahasa Inggris, kita harus memahami 8 kelas kata atau yang disebut The 8 Parts of Speech. Mengapa? Karena setiap kata harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Bila tidak, maka susunan kata-kata dalam kalimat tersebut akan salah. Perhatikan kembali 8 kelas kata ini. 1. Noun, kata benda atau nomina. 2. Verb, kata kerja atau verba. 3. Adjective, kata sifat atau adjektiva. 4. Adverb, kata keterangan atau adverbia. 5. Pronoun, kata ganti atau pronomina. 6. Preposition, kata depan atau preposisi. 7. Conjunction, kata sambung atau konjungsi. 8. Interjection, kata seru atau interjeksi. Noun. Ada 5 jenis kata benda, yaitu 1. Proper noun, nama orang, tempat, ditulis dengan huruf besar, seperti David, Herman, Jakarta. 2. Common noun, nama benda biasa, seperti book, writing book, shoes. 3. Material noun, nama benda yang dibuat atau diciptakan, seperti sand, water. 4. Collective noun, nama kumpulan, benda, atau orang, seperti a team, a group. 5. Abstract noun, kata benda dibentuk dari kata kerja, kata sifat, dan kata benda, seperti live menjadi life, honest menjadi honesty, child menjadi childhood. Apakah Anda masih ingat cara membuat kata benda plural dari singular? Dan jenis kelamin atau gender seperti masculine, feminine, neuter, dan common dalam pelajaran yang sudah kita pelajari? Ulangi sampai mahir bila masih tersendat-sendat. Case. Untuk menunjukkan tempat kata benda tersebut dan pertaliannya dalam kalimat, kita harus mengetahui case. Ada 3 case dalam bahasa Inggris. 1. Nominative case. 2. Possessive case atau genitive case. 3. Objective case and accusative case. Nominative case. Dalam nominative case, kata benda menjadi pokok kalimat. Cara menggunakan nominative case. 1. Pokok langsung diikuti kata kerja, seperti the cat mews, the dog barks, the bird flies. 2. Pokok mendapat keterangan tambahan, seperti Mr. David,
the English teacher, dan will invite us. 3. Pokok menjadi orang yang diajak bicara. Seperti, why are you sad, Mr. David? Possessive case. Dalam possessive case atau genitive case, kata benda menunjukkan milik atau kepunyaan. Dalam pelajaran 11, kita telah membahas secara lengkap possessive case. Untuk mengingatkannya, mari kita ulangi saja. Caranya, 1. Dengan menambah apostrof s pada kata benda tunggal. Seperti David's car. 2. Dengan menambah pada kata benda jamak. The boys' hats. 3. Dengan menambah apostrof s pada kata benda jamak yang tidak berakhiran s atau es. Contohnya, the children's books. Untuk kata benda yang menunjukkan benda, kita harus menggunakan of. Seperti the roof of the house, the leaf of the tree. Objective case. Dalam objective case, kata benda menjadi objek bagi perbuatan yang disebutkan dalam kata kerja. Cara menggunakan objective case. 1. Penderita langsung dari kata kerja. Contohnya, they kill a snake. 2. Penderita tidak langsung. Seperti, my husband will buy me a new radio. 3. Penderita didahului kata depan. Seperti, my family lives near your house. Verb adalah kata kerja atau kata yang dapat predikat kalimat, menanyakan, membuat perintah pada seseorang, atau benda lainnya. Contoh, I want to take a holiday. They like to write their names. Ingat, kata kerja want, like, tidak menggunakan to, tetapi kata kerja berikutnya harus menggunakan to, terkecuali let, see, please, hear, bid, feel, know, watch, make, have, need not, dare not, observe, behold. Contoh, let me go first. Berikut ini diberikan 12 macam kata kerja. 1. Auxiliary verb, kata kerja bantu. 2. Regular verb, kata kerja teratur. Membuat past tense dan past participle dengan menambah akhiran ed atau d. 3. Irregular verb atau kata kerja tak beraturan. Past tense dan past participle, kata kerja jenis ini bentuknya sudah tentu dan hanya bisa dihafalkan saja. Transitive verb atau kata kerja yang mempunyai objek. 5. Intransitive verb atau kata kerja tanpa objek. 6. Finite verb atau kata kerja yang bertalian dengan pokok kalimat. Apabila pokok kalimatnya tunggal, maka kata kerjanya tunggal, dan bila jamak, maka kata kerjanya jamak juga. Kata kerja jenis ini pun berubah menurut perubahan waktu dan pergantian orang pertama dan orang ketiga. Contoh, My husband works hard. My wife and I work hard. My wife works hard every day. My wife worked hard yesterday. My wife works hard every day, and I work hard every day too. 7. Non-finite verb atau kata kerja yang tidak bertalian dengan pokok kalimat. Jadi,
tidak berubah bila terjadi pergantian waktu, pertukaran bentuk tunggal dengan bentuk jamak, dan pergantian orang pertama dengan orang ketiga. Contoh: He can swim well now. He could swim well 2 years ago. They can swim well now. We can swim well now. 8. Factitive verb atau kata kerja transitif yang memakai komplement. 9. Copulative verb atau kata kerja intransitif memakai komplement. 10. Verb active in form but passive in sense atau kata kerja tertentu yang bentuknya aktif tetapi artinya pasif. 11. Verb without complement atau kata kerja dalam bentuk sedang, artinya mengandung pasif. 12. Non-used as verb atau kata benda yang digunakan sebagai kata kerja. Adjective. Adjective adalah kata sifat. Kata yang memberikan sifat pada kata benda. Ada 8 jenis kata sifat. 1. Adjective of quality. Degrees of comparison, positive comparative, dan superlative. 2. Adjective of quantity. Some, much, little, such, any, no, all. 3. Demonstrative adjective. Definite. This, that, those, such, another, the other. Indefinite. A, an, any, a certain. 4. Possessive adjective. My, your, her, his, our, their. 5. Interrogative adjective. What, which, whose. 6. Adjective of numeral. Cardinal 1, 2, 3. Ordinal first, second, third. Multiplicative a few, several, dozen. 7. Proper adjective English. 8. Distributive adjective. Every, each, either, neither. Adverb. Adverb adalah kata keterangan. Ada 6 jenis adverbia. 1. Adverb of manner or quality. How. Menunjukkan keadaan atau caranya. Contoh: Hilda can't work hard but she works slowly. 2. Adverb of time. When. Menunjukkan waktu. My father will come here tomorrow, but now he is still in Medan. 3. Adverb of place. Where. Menunjukkan tempat. Contoh: Do you work here? 4. Adverb of frequency. Always, seldom. Menunjukkan kekerapan. Contoh: We must always try it. 5. Adverb of denying or affirming. Not, never, perhaps. Menyangkal atau membenarkan. Contoh: I have never been there. 6. Interrogative adverb. How, when, where, why, while, when. Menunjukkan pertanyaan. Contoh: When did you arrive? Pronoun. Pronoun ialah kata yang menggantikan atau mengambil kedudukan nomina. Ada 9 jenis pronoun. Personal pronoun. I, you, he, she, we, they.
Demonstrative pronoun. This, that, these, those. Possessive pronoun. My, mine, yours, his, hers, ours, theirs. Interrogative pronoun. Who, which, what, whose, whom. Indefinite pronoun. Someone, anyone, something. Reflexive pronoun. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Emphasizing pronoun. Reciprocal pronoun. One another, with one another, each other, to each other. Relative pronoun. Who, whose, whom, which, that. Preposition. Preposition adalah kata depan, tempatnya sebelum noun. Ada 3 jenis kata depan. Simple. For, with, out, in, at, of, from, over. Double. Out of, from inside, from outside. Compound. Upwards, forwards. Conjunction. Conjunction adalah kata sambung, yaitu kata yang menghubungkan kata-kata atau kalimat. Contohnya, My wife and I go to church. He is poor but clever. I study English, and my sister studies French. Let's dance and sing. Do you want coffee or tea? jelaslah bahwa kata sambung itu bisa menghubungkan 2 kata benda, 2 kata sifat, 2 kata kerja, 2 kata ganti orang, 2 kata depan, 2 kata keterangan atau tambahan, dan lain-lain. Kata sambung itu ada juga yang terdiri dari 2 kata atau berpasangan. Perhatikan contoh kalimat ini. Both you and your girlfriend must be here. Sekarang, mari kita hafalkan kata-kata sambung berikut ini. And, but, for, before, until, or, otherwise, in order that, whatever, consequently, whereas, nevertheless, even, then, after, although, if, because, when, as, while, therefore, yet, as if. Either, or, as, both, and, not only, but also. Neither, nor, so far as, that, accordingly, no less than, since, provided. Kemudian kita teruskan dengan contoh kalimat berikut ini. David and his sisters are here. I like milk, but I don't like beer. You can read this newspaper if you like. They are poor but happy. Take care of your body, otherwise you'll be sick. Conjunction terdiri dari 1. Koordinatif. Yang dihubungkan adalah 2 bagian yang sama tingkatannya atau kelasnya. Contoh. I'll go to Medan, but my wife will go to Yogyakarta. 2. Subordinatif. Digunakan untuk menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat atau 2 kata yang sama kelasnya. Contoh. I can't go to school because I'm ill. You know less than I am honest. I as well as David are in the post office. Kata kerja bantunya harus sama dengan pokok kalimat yang pertama. I'm not hungry. I'm hungry. Neither am I. So am I. I'm not hungry either. I'm hungry too. Jangan lupa, 1. Both diganti dengan neither dalam kalimat negatif. Contoh. Both of them did not go to Medan. Atau Neither of them went to Medan. 2. Bila pokok kalimat terdiri dari 2 atau lebih kata benda yang dihubungkan dengan kata-kata both, and, maka kata kerjanya berbentuk jamak. Contoh. David and Herman are going by car.
Both his tie and his belt are white. 3. Bila dua kata sifat mendahului kata benda tunggal, maka kita harus membuat kata kerjanya berbentuk tunggal. Contoh. Social and political freedom is limited there. 4. Bila dua kata benda yang dihubungkan itu mengacu pada satu hal, maka kata kerjanya berbentuk tunggal. Contoh. Ice cream and cake is my favorite dessert. 5. Bila kata benda tunggal dihubungkan dengan either, or, neither, nor, dan or, maka kata kerjanya harus sesuai dengan kata benda atau kata ganti yang kedua. Contoh. Either the black shirt or the red one belongs to me. I think a picture or a map is needed on that bare wall. He or I am hungry. 6. Dan bila kata bendanya jamak, maka kata kerjanya juga jamak. Contoh. Neither my cats nor my dogs are running there. Penting diketahui, 1. Semua kata tanya bisa dibuat menjadi kata sambung. Who, which, what, where, when, why, how. Tetapi kata bantu atau auxiliary verb-nya tidak bisa bergandengan. Contoh. Can you tell me what he is doing now? 2. Who, which, that, whose, what, whom adalah kata penghubung antara benda yang artinya yang. A. Who digunakan untuk orang dan mengganti kata yang disebut sebelumnya, serta sebagai penghubung antara kata benda dan keterangannya. Contoh. I met David who had returned from Medan. B. Which digunakan untuk memilih orang atau benda, barang, binatang. Contoh. This is the book which I have torn off. C. That digunakan untuk binatang dan barang. Contoh. The magazine that is lying on the table is mine. D. Whose digunakan bila menunjukkan kepunyaan atau pemilikan sesuatu. Contoh. The boy whose father was ill has come. What digunakan untuk mengganti the thing atau the things that. Contoh. I don't know what they like. F. Whom digunakan untuk objek. Contoh. This is the child whom I saw last week. Catatan 1. Pokok he, she, we, they gunakan who. Objek him, her, us, them gunakan whom. Kepunyaan his, her, our, their gunakan whose. 2. Sesudah who harus digunakan kata kerja atau kata kerja bantu. 3. Who bisa diganti dengan that. Contohnya, I see Marici who makes a cake atau I see Marici that makes a cake. 4. That digunakan sesudah kata all. Contoh, all that has been written was true. 5. That digunakan sesudah tingkat paling. Contoh, this is one of the best films that I have ever seen. Ingat, correlative conjunction adalah kalimat sambung yang terdiri dari dua kata atau lebih. Interjection. Interjection adalah kata seru. Setiap orang pasti pernah marah, gembira, sakit, heran, dan lain-lain. Anda tidak mungkin menyenangi perbuatan atau tindakan yang tidak baik kepada keluarga, teman, atau siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, untuk maksud itu, kita sering mengatakan diam, astaga,
oh, dan lain-lain. Kata-kata inilah yang disebut kata seru dalam bahasa Indonesia. Beberapa contoh interjection. Hush. My God. Oh. Hello. God willing. Hurrah. Good heavens. Jangan lupa untuk menambahkan tanda seru sesudah kata-kata yang telah disebutkan. Tetapi ini hanya dalam tulisan. Contoh. Hurrah. We've won the match. Oh. I've cut my finger. Good heavens. We are late.